daderdiak bainang, amang, tiu, tia, namangalin sirahotu, nebe hawadomi ihanai Jesus Kristo. Hamutuk faliho ami iha programa reflexão semanal, bala barik sira iha Timor Leste. Iha dadersan solo kidane, hakonvida imi hotu, atu ita halo oração hamutu, no reflete hamutu maromak nilefuan sira balorong ohi. Quinta-feira, lorong ronulu resing ida, bulan Janeiro, tinan riundua ronulu resing ida, tuir kalendarium liturgiania. Hodi Padre, hodi Filho, hodi Espírito Santo, siranarang. Amen. Na Jesus Cristo larang luat, oras ne dadaung ami hakarak le no reflete itanilefuang. Tulung ami hoi tabot ni Espírito Santo, atu ami bela lori no fahe tabot nilefuang ne ehodia. No bele sa inspiração dia, ba aminya belum sira nebe oras ne dadaung, rona hela ita lefuang. Atu nune sira mos belehe tambensang husita bot rasi. Ita bot bemaroma ko ama, hamutu ko Espiritu Santo, oras ne no bana fatim. Amen. Maroma kori ko imi. Na Jesus Cristo no Evangelho tuir São Marcos haktue. Nai gloria baita. Ia tempo neba Jesus saitiha batasi ho escolante sira. No emalubumbot ida nebe mai husi Galilea bahonia. No mos ema mai husi Judea, husi Jerusalem, husi Idumea, husi Jordão nesoring, no husi Raitiro, no Sidon niang. Ema lubumbot ida hasoru Jesus. Tansira rona Jesus halo buat dia oi. Nune nihatetem ba escolante sira atu prepara ro ida bania. Tang ema barak atu labele haleu meting nia. Los duni ema barak hetang isindia tang ne ema moras no ema sira behetan terus hotu halai hodiak besik bania. Buka atu kona deit nai. Espiritu at sira wanghira hare Jesus monu ihanya aing hodiak kilar dehan. Ita mak maromak nya oang. Mai be Jesus soliang makas bandu sira atu keta hateten saiba ema ida konabania. Lia maksoi. Amang, inang, mau, bing waling sira makawadomi ia Kristo. Evangelista São Marcos saktuir maita, konaba ema barak nebe mai haleu meting, hopur meting no hare Jesus, ida nebe halo milagre. Sira haremos Jesus ida nebe, dala ida tansia, no bandu Espiritu at sira nebe hateteng. Nia maromak oang. Amang, ina, mau, bing no alin sirahotu makawadomi iha Kristo. Iha itanyamoris lorong niang hanesang musne. Wanghira itarona konaba ema nebe belekura, ema hanesang ho ema selo. Ita lalai sliwa tu buka informação, konaba ema nebe kura ema ne. Buka konaba nia, helaya nebe, nye kura mora saida, kura uinsa, ay morong saida no selutang. Dalam rumah mos, hanesa acontecimento rumah, konaba na feto, o Jesus nebe hatu doa, ita mos lalai sto sakarak buka atu hare, buka atu hetang informação konabane no selutang. Maluk do bensira ma Kristu hadomi.
Ita mostrona katak, ia ema lubumbot, nebe mai husi fatim-fatim, hodi hobur meting nia. Haleu meting nia, situação ne halo Jesus hases ang, atu ema kita hobur malu, kita sena malu, no ia espaço ka fatim, hodi bele bok ang no libre, atu halo buat rumah. Idane hakara katu hatetek maita kata. Ia situação pandemia virus corona ne, ita buka atu emang kita halibur malu, atu ita mos kita sai nolori moras ne bai masero. No situação Jesus nia hakara hatetek mos maita, atu kita admira, kita contente no hak solo, no hak foda ko milagre sirane. Hanesang isindiak no solok sira. Tamasal-masal laos maide tu si buat sira nebe hanesang isindia solok no selutang. Maluk doben sira makawadomi iha Kristu. Salvação nemai no hahu husi susar no terus. Di husi susar no terus maki ita hetan solo. Salvação hahu husi cruz, no lihusi terus nebe itanai Jesus Cristo simo. Jesus mos fohanoi maita, atu kita fokus no hareliu babuat nebe formalidade, o babuat sira nebe narambot, famoso, no conhecido e assassin ba espiritualidade nia. Nebe dalam cruz, na Jesus Cristo niang ne, maksai nolori solok maita. Iha ik nanoi kina nebe hateteng terus uluk maketan solo. Katak husi terus no susar lori solo, dame, paz no salvação. Maluk sira, mai ita keta halai se susi tene obrigação, itanya dever, keta mos halai husi susar, tambali husi ne ita foi embele hetang objetivo, hetang saída mak kita buka, no esforço durante ne, hetang solo, paz, no graça. La iha graça no sucesso, nebe la lihusi susar, terus no esforço an. Amen. Ita harohan. Nai amang larang luar, ami hasai agradece ba graça hotu, nebe ita haraik may amin. Nai, dalabara kami buka atu hases am, pusi aminia dever, aminia obrigação, no ami mos lakohi at lori aminia cruz rasi. Ami husu bay tabot, atu haraik bensang may ami, nune ami fiel na fatim bay tabot, podisimu no halau aminia dever, no obrigação sirohotu, hanesang itauan Jesus Cristo, hanoring hela may ami. Ami haruhang ne horinay Jesus Cristo niya narang, hamutu ko Espiritu Santo. Amen. Hodi Padre, hodi Filho, hodi Espiritu Santo siranarang. Amen.